अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड में माइग्रेशन मैट्रिक के स्टूडेंट्स और एफएससी के स्टूडेंट्स किस तरह करवा सकते हैं, और जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या अब्रॉड स्टूडेंट्स कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान के जो भी स्टूडेंट्स जो भी फेडरल बोर्ड पढ़ते हैं, सबके लिए सेम प्रोसीजर है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि माइग्रेशन कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। माइग्रेशन करवाने के लिए या तो आपने कहीं से 9th क्लास एक स्कूल से पास किया है, तो आपको मजबूरन एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना पड़ गया है। या ऐसा भी होता है कि कंट्री छोड़ के आप पाकिस्तान से दूसरे किसी कंट्री में चले जाते हैं, या आप दूसरे कंट्री से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फेडरल बोर्ड जो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा होता है, उनको उनको माइग्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको ये नहीं पता होता था किस तरह से फेडरल बोर्ड की एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट की जाती है। तो सबसे पहले माइग्रेशन के लिए आप जो है वो माइग्रेशन की पॉलिसीज़ पढ़ लें। ये वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है। चैप्टर 4 है माइग्रेशन का। ठीक है, कि कैंडिडेट्स जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी होती है फेडरल बोर्ड में। रजिस्ट्रेशन 2 टाइम्स होती है, या आप 9th से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या आप फर्स्ट ईयर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो वो 2 क्लासेस की रजिस्ट्रेशन 2 दफ़ा होती है। यानी कि मैट्रिक के लिए 1 दफ़ा रजिस्ट्रेशन और एफएससी के लिए 1 दफ़ा रजिस्ट्रेशन होती है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए माइग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका आप सबसे पहले बोर्ड से रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप बोर्ड से रजिस्टर नहीं है, तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि आपने 9th क्लास के पेपर दे दिए हैं, तो फिर आपने 10th क्लास किसी और स्कूल से पढ़नी है, या किसी और कंट्री में जाके पढ़नी है फेडरल बोर्ड से ही, तो आप जो है वो तब आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो माइग्रेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है? उसकी जो फ़ी है, सबसे पहले आप जो है वो सबमिट करवा लें। यानी कि आपने जो भी आपको कैंडिडेट सबमिट कराएँगे, एप्लीकेशन की फ़ी पहले सबमिट होनी चाहिए। उसके बाद आपको जिस स्कूल को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है? ख्वाह वो मैट्रिक के लिए है, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, एफएससी की किसी भी क्लास के लिए है, फर्स्ट ईयर, सेकंड के लिए, तो आप जिस स्कूल को छोड़ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका माइग्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म जो आपको बोर्ड से जारी हुआ है वो गुम गया है, तो आपको डुप्लिकेट मिल जाएगा। उसके लिए आपको डुप्लिकेट की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी अगेन से। ठीक है, उसके बाद जो है वो बाकी जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी माइग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनको आप रीड आउट कर लें। ये बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है। अब इनको रीड आउट कर लेने के बाद अगर आपको माइग्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है बोर्ड की, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे बोर्ड की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो बोर्ड की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपने ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसको सबमिट करने से पहले ये पहले आप डिटेल जो है वो सारी देख लें। ठीक है, ये डिटेल्स को सही तरह से आप पढ़ लें, और ये फिर देन अगेन जो है वो इसको फिल करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है कि डाउनलोड ऐप जो है वो चालान फॉर्म। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने इसको, यानी कि फ़ीस आप सबमिट करवाएँगे तभी ये आप यहाँ पे डिटेल्स कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने चालान नंबर इंटर करना है। जो चालान आप फ़ीस सबमिट की होगी, वो वाला चालान, उसका नंबर वगैरह एंटर करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन चालान जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, जिस लेवल में आपने करना है, जिस लेवल के मुताबिक आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि एसएससी लेवल की आप माइग्रेशन करवा रहे हैं, तो ये वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके अलावा जो फ़ी है, किसके लिए करवा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो आपका कैटेगरी आ जाएगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या किसी भी पर्पज़ के लिए आप कर कैंसलेशन ऑफ माइग्रेशन किसी भी पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है वो आपने एंटर करना है। ठीक है, ईयर एंटर करना है जिस ईयर में आप हैं। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर जो भी आपको अगर है तो उसमें एंटर कर लें। ठीक है, वो एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, तो अपडेट आपका यहाँ पे नाम खुद ही हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पे आप इंटर हैं। ठीक है, उसके बाद अपना बे फॉर्म नंबर या सीएनआईसी बे फॉर्म नंबर ही होता है अक्सर स्टूडेंट्स का, तो वो एंटर करें, या पासपोर्ट नंबर एंटर कर लें। उसके बाद अमाउंट बड़ी ज़रूरी है। अमाउंट आपको पता होनी चाहिए कि आप माइग्रेशन करवा रहे हैं, तो उसकी फ़ी कितनी है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन की जो फ़ी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो आप 1000 रुपीज़ आप इंटर कर लें। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास करंटली जो है वो ऑपरेशनल है, अब यहाँ पे एंटर कर लेने के बाद जो है वो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट करा के ये डाउनलोड चालान फॉर्म आप डाउनलोड करके फीस सबमिट करवा के फिर अगेन आपने क्या करना है, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है।
ٹھیک ہے، فیس سبمٹ کروانے کے بعد وہ چلان اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ اس کا نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ باقی یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے پوسٹل ایڈریس صحیح انٹر کرنا ہے، یہاں پہ بینک چلان نمبر انٹر کرنا ہے صحیح طرح سے، اور اگر آپ پوسٹل ایڈریس غلط انٹر کریں گے تو آپ کے ڈاکومنٹس مس پلیس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایک ورکنگ ہارڈ ڈیز کے اندر جو ہے وہ آپ کو سبمٹ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری اپلیکیشن آپ نے یہاں پہ فل کر لینی ہے۔ سب سے پہلی ہے کہ جو ہے وہ جو آپ نے پاس کیا ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے 9th پاس ہے تو 10th کی آپ مائگریشن کروا رہے ہیں، آپ 10th کسی اور اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سلیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا نام اور باقی ڈیٹیلز۔ اچھا، یہاں پہ میں نے کچھ نام اور یہ باقی رول نمبر وغیرہ رجسٹریشن وغیرہ انٹر کر لیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایگزامینیشن جو آپ نے کر لی ہے، اب یہ کہہ رہا ہے اپلوڈ لیونگ سرٹیفکیٹ۔ یہ جو آپ کو اسکول سے جس اسکول کو آپ لیو کر رہے ہیں اس کا لیونگ سرٹیفکیٹ یہاں پہ آپ نے اس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ ٹھیک، اور یہاں پہ انہوں نے سائز بھی یعنی کہ لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم سائز 2 MB ہونا چاہیے، وہ اپلوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں گا، وہ اپنی ڈیوائس میں سیو کر لیں۔ تو یہاں سے آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے پھر یہاں پہ آپ اپلوڈ کر لیں۔ تو اپلوڈ ہو گیا میرا سرٹیفکیٹ کا پکچر۔ اس کے بعد آپ نے چلان نمبر جو آپ چلان جنریٹ کریں گے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ تو اس طرح کا یہ والا جو نمبر ہے نا، یہاں سے یہ نمبر آپ نے یہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ اس جگہ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر آپ یہاں پہ انٹر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیمنٹ ڈیٹ جو آپ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سلیکٹ کر لیں، یعنی کہ میں نے اگر آج فیس سبمٹ کرائی ہے تو یہ۔ اس کے بعد اماؤنٹ، یعنی کہ اگر آپ نے مائگریشن کی کروائی ہے تو فار ایگزامپل 1000 روپیز فیس ہے تو یہ 1000 انٹر کر لیں۔ پی کے آر میں ہوئی ہے پی کے آر۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ابراڈ اسٹوڈنٹس کی وہ EFT یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو چلان ہے جو ہے وہ جب چلان جنریٹ کریں گے تو وہ آپ اس کی جو ہے وہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ The fee will be deposited through credit card by clicking here۔ یعنی کہ جو یہ فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں عمان قطر کے، کیونکہ وہ لوگ اکثر کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہوں گے یہاں پہ وہ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ چلان نمبر اور جو انٹرنس ہوگی اور یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ USD ڈالرز میں ان کی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ ڈالر کو سلیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بیسک انفو یہ اس کو سلیکٹ کر لیں یہاں پہ۔ اس کے بعد کنٹری اور یہ باقی ساری چیزیں یہاں پہ آپ نے اس کو فل اپ کر لینا ہے کیئرفلی۔ تو یہ ساری اپنے ڈیٹیلز جو ہے وہ کریکٹلی ہاسٹل پہ جو پوسٹل ایڈریس ہوگا اسی پہ مائگریشن سرٹیفکیٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو فارم ہے وہ آپ کے پاس گھر میں آئے گا، تو یہ ایڈریس آپ نے صحیح طرح سے کیئرفلی آپ نے انٹر کرنا ہے۔ یہ سارا کر لینے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن پہ سبمٹ کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اس کو آپ دوبارہ سے وہ آپ کو آپشن دے گا کہ ان کو دیکھ لیں کسی آپشن میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر اگین آپ نے کنفرم سبمیشن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ ریسیوڈ، اور یہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ کی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سیو کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو سٹیٹس تبھی پتہ چلے گا ٹریکنگ آئی ڈی کا جب آپ اس کو اگین دیکھتے رہیں گے کہ کہاں پہ آپ کی اپلیکیشن پہنچی ہے۔ جب وہ پروسیڈ ہو جائے گی تو آپ کو وہ میسج یا کال بھی کر دیں گے۔ اس میں آپ جا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ٹریکنگ آئی ڈی یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور سبمٹ کروں گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی اپلیکیشن از بینگ پروسیسڈ، اپلیکیشن از ریسیوڈ ٹو بی، یعنی کہ فیڈرل بورڈ کو آپ کی انفارمیشن، تو اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کو اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فارن سٹوڈنٹس اور جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سیم پروسیجر ہے کہ مائگریشن کس طرح فیڈرل بورڈ سے کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔